स्वागत सुस्वागत आपण मानक ओडिया क्लास को। आज आम आलोचना करवा +3 ओडिया ऑनर्स थर्ड सेमिस्टर रो कोर पेपर 7 रो यूनिट 4 रे जो रही ओडिया भाषार शब्द भंडार आम आज आलोचना करवा। ओडिया भाषार शब्द भंडार आलोचना करने पूर्व शब्द भंडार कौन जानिनेबा। गोटिए भाषा विभिन्न भाषारू शब्द संग्रह बा आहरण करी निज भाषार एक शब्द भंडार सृष्टि करि थाए। विभिन्न कारणरू गोटे भाषा को विभिन्न भाषार शब्द प्रवेश करि थाए। से प्रवेश हेउथिबा शब्द को ग्रहण करी एक भाषार शब्द भंडार सृष्टि होई थाए। सेहीपरि आमर ओडिया शब्द भंडार विभिन्न भाषारू शब्द आहरण करी ओडिया भाषार शब्द भंडार सृष्टि होइछि। ए ओडिया भाषार शब्द भंडार 4 भाग रे विभक्त। 1 रे तत्सम, 2 रे तद्भव, 3 रे देशज, 4 रे वैदेशिक। ए चारिटी को आधार करी आमर ओडिया शब्द भंडार गठित होइछि बा सृष्टि होइछि। आपण माने एबे ओडिया शब्द भंडार विषय किछि सम्यक सूचना पाई परिथिबे। ओडिया शब्द भंडार विषय रे ए भिडियो रे आमे संपूर्ण भाव रे आलोचना करिबा। भिडियोटी भल लागिले शेष रे लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, अधिकरु अधिक मात्रा रे संग साथी माननकु शेयर करिवे। आपण माननको परीक्षा रे जदि ओडिया भाषार शब्द भंडार विषय जदि आलोचना कर पड़े किंबा अन्य जे कोनोसी प्रकार प्रश्न पड़ू जेमिति कि ओडिया भाषा रे वैदेशिक शब्दर प्रभाव आलोचना कर। जदि एमिति भी पड़िला ताहले केमिति लेखिबे ए गोटी वीडियो ही आपण देखिदेले आ कोनोसी वीडियो देखिबाकू पड़िबो नाही। आपण माने प्रथमे इंट्रोडक्शन रे एतिकी लेखिदेबे। ओडिया भाषा आज प्रतिष्ठित भाषा। यार भाषा भंडार विविध शब्द संपद रे परिपूर्ण। ओडिया व्यतीत अनेक देशी विदेशी शब्दावली रे ओडिया भाषा परिपुष्ट होइछे बा समृद्ध होइछे। आमे ओडिया शब्द भंडार को आलोचना करिबा पूर्व शब्द कोन प्रथमे आमे जानि नेबा। अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्णर समाहार को शब्द कहती। कौन कहला ना एक बा एकाधिक वर्णर समाहार बा संजोग रे जहा सृष्टि होई थाए सेथिरु जदि आमे निर्दिष्ट अर्थ जानि परिबा ताहाले आमे ताकू शब्द कहिबा। अर्थहीन वर्ण बा वर्ण समष्टि शब्द नुहे। जदि कोनोसी शब्द रो आमे जदि अर्थ जानि परिबा नाही ताहाको आमे शब्द कहिबा नाही। ओडिया रे व्यवहृत शब्द भंडार को 4 भाग रे विभक्त करा जाए बा करा जाइछे। यथा तत्सम, तद्भव, देशज और वैदेशिक। प्रथमे आमे तत्सम शब्द कोन देखिबा। आमे व्यवहार करुथिबा अविकल संस्कृत शब्द गुडी को तत्सम शब्द कहा जाए। तत्सम शब्दर अर्थ ताहा सहित समान बा संस्कृत सहित समान। तत्सम शब्द गुडी को आमे वर्तमान देखिबा। यथा अनल, निद्रा, पर्वत, नदी, कन्या, गमन, होम, पुष्प, भगिनी, वृक्ष, सन्यासी, मृदंग, कविता और संगीत इत्यादि। द्वितीय रे तद्भव कौन आमे देखिबा। संस्कृत बा तत्सम शब्दर सृष्टि होइथिबा शब्द को तद्भव शब्द कहा जाए। कालक्रमे संस्कृत शब्द परिवर्तित होई ओडिया रे व्यवहृत हेउछंती। यथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द अलग अलग।
ତତ୍ସମ ହେଲା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ତଦ୍ଭବ ହେଲା ଏଇ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଅଗି ହେଲା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଗଭୀର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଗହୀର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଅଷ୍ଟ ତତ୍ସମ। ଆଠ ତଦ୍ଭବ। କାଷ୍ଠ ତତ୍ସମ। କାଠ ତଦ୍ଭବ। କଚ୍ଛପ ତତ୍ସମ। କଇଁଛ ତଦ୍ଭବ। କୁମାରୀ ତତ୍ସମ। କୁଆଁରୀ ତଦ୍ଭବ। ଜାମାତା ତତ୍ସମ। ଜ୍ୱାଇଁ ତଦ୍ଭବ। ଆମିଷ ତତ୍ସମ। ଆଇଁଷ ତଦ୍ଭବ। କାକ ତତ୍ସମ। କୁଆ ତଦ୍ଭବ। ହସ୍ତୀ ତତ୍ସମ। ହାତୀ ତଦ୍ଭବ। ଦଧି ତତ୍ସମ। ଦହି ତଦ୍ଭବ। ଘୃତ ତତ୍ସମ। ଘିଅ ତଦ୍ଭବ। ନୃତ୍ୟ ତତ୍ସମ। ନାଚ ତଦ୍ଭବ। କର୍କଟ ତତ୍ସମ। କଙ୍କଡ଼ା ତଦ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ, କାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟ ଓ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଦେଶଜ ଶ୍ରେଣୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଦେଶଜ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଥା ଅଝଟ, ଗୋଡ଼ି, ଚେର, କଣ୍ଢେଇ, ଚାଳ, ଅଣ୍ଟ, କୁଟା, ଖଇ। ଚାଉଳ, ଛପର, ଅଳିଆ, ଗିନା। ଚୁଆ, ଅରୁଆ, ଛାତି, ଛୁଆ। ଜନ୍ଦା, ଫନ୍ଦା, ମସିଣା, ସଡ଼କ। ଡେଙ୍ଗା, ଦାଉ, ଧୋତି, ବାଡ଼ି। ଠୁଙ୍ଗା, ଠିକା, ହିଡ଼, ପାନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତ ଆମେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଓ ଦେଶଜ ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଏଦୀ, ଅଦାଲତ, ଇସାରା, ଏତଲା, ଓଜନ, କଲିଜା, କାଇଦା, କାନୁନ, କିତାବ, ଜବତ, ତାମସା, ନଗଦ, ଫସଲ, ମସଲା, ବରାବର, ସାବୁନ, ସଲାମ, ହାକିମ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୁଲି, କଇଁଚି, ଗାଲିଚା, ଚାକୁ, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ବାହାଦୁର, କୁର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥରେ
ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଆଚାର, ଆଲମାରି, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, କାଜୁ, କୋବି, ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ, ଚାବି, ତମାଖୁ, ଫିତା, ବାଲ୍ଟି, ବୋତଲ, ବାସନ, ବୋତାମ, ବୋମା, କଫି ଆଦି ଅନେକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଅପରେସନ, ଇଞ୍ଜିନ୍, ଇନକମ୍, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଟିକେଟ, କାର, କ୍ଲାସ୍, କେନାଲ, କୋପ୍, କଲେଜ, ଟିକସ, ପୋଲିସ, ପିଓନ, ପାଇପ, ସିନେମା, ପାଉଡର, ପେପର, ପେନ୍, ଟିଭି, ପାର୍କ, ସାଇକେଲ, ସାର୍ଟ, ରୋଡ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଭୃତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଭାଷାରେ ଫରାସୀ, ଗ୍ରୀକ୍, ସ୍ପେନୀୟ, ରୁଷୀୟ, ଚୀନା ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନର ଆଦି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାଷା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେମିତିକି ଜଳର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରୁ ନିମ୍ନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା, ସେହିପରି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଠିନରୁ ସରଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଆହରଣ ଜରୁରୀ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯାଇକି ସେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।